Hello everyone, welcome to our channel. আজি আমি ডিসকাস কৰিম আসাম পলিটিৰ কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ questions. So, first question, under which act Assam was granted a legislative council? ইয়াতে options বিলাক দিয়া আছে Government of India Act 1935, 1999, 1909, 1985. So, the correct answer is Government of India Act 1909. Okay, next question. In which year Assam Legislative Council was abolished? তো কেতিয়া abolish করা হয়েছিল? So the correct answer is 1947. 1947 চনত কি করা হয়েছিল? Assam Legislative Council abolish করা হয়েছিল. Okay, next. What is the current strength of Assam Legislative Assembly? তো Assam Legislative Assembly current strength দিছে. তো ইয়াতে correct answer to কি হব? Very easy question. The correct answer is 126. Next. How many Lok Sabha constituencies are there in Assam? তো Lok Sabha কেইটা তোমার কি আছে সিট আছে? So the correct answer is 14. তোমালোকে মোক কমেন্ট বক্সত জনাবা ৰাজ্য সভাত কিমানটা কনস্টিটুৱেন্সি আছে. Okay, next. How many গাঁও পঞ্চায়ত are there in Assam? অসমত কেইখন গাঁও পঞ্চায়ত আছে? The correct answer is 12. Sorry, কিমান আছে ইয়াতে 2201. 2201টা কি আছে গাঁও পঞ্চায়ত আছে. Okay, next. The Public Health Act was published in which of the following year? Public Health Act to কেতিয়া পাবলিশ কৰা হৈছিল? So ইয়াৰ অপশন কেইটাৰ কারেক্ট আনসার কি হব? 2010. Okay, next. First Chief Minister of Assam. The first Chief Minister অসমৰ কোন আছিলে? ইয়াতে অপশনস বিলাক দিয়া আছে. তো ইয়াৰ কারেক্ট আনসার কি হব? গোপীনাথ বৰদলৈ. Okay, next. Who was the 5th President of India? আমি জানো যে অসমৰ যোনজন পঞ্চমতম 5th প্ৰেসিডেন্ট আছিল সেইজন অসমৰ মানুহ আছিল. So 5th president কোন আছিলে? The correct answer is Fakhruddin Ali Ahmed. Okay, next. First person to qualify civil service exam from Assam. ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব? আনন্দৰাম বৰুৱা. আৰু আমি জানো যে আনন্দৰাম বৰুৱা কোন আছিল? He was the first Indian district magistrate in India. NRC pilot project launched in which year? তো NRC আমি কিমান আগতে খুব শুনা পাইছিলো NRC. সো NRC ৰ যোনটো পাইলট প্ৰজেক্টটো হৈছিলে তো হেতু কোট লঞ্চ কৰা হৈছিল? কিমান চনত লঞ্চ কৰা হৈছিল? তো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব? The correct answer is 2010. আৰু এক্সামত যদি বুজে যে NRC ৰ পাইলট প্ৰজেক্ট এটো কোনটো জাগাত বা কোনটো ডিস্ট্ৰিক্টত কি কৰা হৈছিল? ডিস্ট্ৰিক্ট বুলি নহলে কোনটো প্লেছত কৰা হৈছিল? সো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব? তোমালোকে মোক কমেন্ট বক্সত জনাবা.